अश्विन चोडणकर. स्टार्ट. माझें नांव अश्विन चोडणकर. सांग आयज कितें आयज जाता जो तुमचे म्हाजो आतां टॉपीक आसलो तो म्हणल्यार आमचो जो रोरो फेरी जो इशू चलता, जो फेअर प्रायजाचो इशू चलता पळय, आमचे 3 पॉयंट आसलेले, तितूनचे एक पॉयंट जो आमी एडिशनल फेरी जी आमचे पीक आवाराचेर मागल्यो त्यो जाल्यो. सो आमचो फेअर प्रायजाचो इशू आसा पळय, तो इशूक लागून आमी खंय तरी एक पब्लीक मिटींग कॉल आउट केल्ली, युनायटेड चोडणेकार म्हणून. त्या टायमार खंय तरी आमचो जो लोकल एम एल ए आसा तेणी खंय तरी खूब कितें कितें उलयतालो. पूण तरी आसतना तेणी एक जेन्ना कॉल केलो आमकां, आमचे जे लोकांक कॉल केलो, त्या टायमार खंय तरी आमी फुडें फाटीं चिंतिनासतना खंय तरी हो इशू सॉल्व जातलो म्हणून आमी खंय तरी ताका गेले आनी मेळ्ळे. जेन्ना ते मेळ्ळे उपरांत तो जेन्ना खंय तरी आमची पंचायतूय आसली तांच्या वांगडा, आनी त्या टायमार ते कितें म्हणपाक लागले खंय तरी की 15 तारीख सुद्दां खंय तरी ते रिव्यू करतले आनी 15 तारीख मेरेन तुमी एजिटेशन करचें न्ही आनी 15 तारीख मेरेन खंय तरी तुमचो जो इशू आसा तो आपूण सॉर्ट आउट करतलो. सो आमी थंयच्यान येयले, आमी डिसिजन काय घेवन आमी भायर येयले, आमच्या लोकांक मेळ्ळे. आमी लोकांनी जेन्ना चिंतले की चला आमदार सांगता म्हणून आमदार खंय तरी एक आश्वासन करून दाखयतलो अशें दिसलें आमकां. पूण काल 15 तारीख जाली आनी 15 तारखे मेरेन सुद्दां खंय तरी युनायटेड चोडणेकार आसा तांकां कांयच रिप्लाय येवं नासलेल्या कारणान खंय तरी आयज ग्रामसभेक आमी जे आमचे पंचायत जी प्रेझंट आसलेली ते मिटिंगेक, जॉयंट मिटिंगेक, तांकां आमी आयज जेन्ना क्वेश्चन विचारले ते टायमार तेंचे कडेन रिप्लाय नाशिल्लो. आनी आमी तांकां विचारले की जे 6 तारखेर जे एक लेटर येयल्लें तांकां जे लोकांक घेवन हें करचें म्हणून, कितें सांगता एक डिस्कशन, एक मिटींग कॉल आउट करची म्हणून, ते सुद्दां लेटराचेर ते कांय रिप्लाय दिना. काय म्हणटा की सांगता एक्स सरपंच आशिल्लो आनी कितें तसलें उलयताले. सो खंय तरी आमची पंचायत लोकां वांगडा ना कशें आमकां दिसता. अशें दिसता की पंचायत खंय तरी हायड एंड सीक खेळटा. कारण जे लोकांनी हांगासर 10 रुपया डिमांड केल्लो तो पंचायत वयता आनी खंय तरी 15 रुपयाचो एक हे धाडटा. सो आयज लोकांनी हांगासर युनियनसली लोकांनी मागला की सप्टेंबराचे सेकंड वीक मेरेन 14 तारखेर मेरेन आमदाराच्या वांगडा आनी जे कन्सर्न ऑफिशर्स आसता पळय तेंच्या वांगडा हांगासर जॉयंट मिटींग करची म्हणून. पूण आमचो जो सरपंच आनी पंच आशिल्ले ते म्हणपाक लागले खंय तरी लास्ट टायम जाल्ली तशी एक 2-3 जाण तुमचे रिप्रेझेंटेशन घेवन येवन आमी उलोवया. आमी ना म्हणलें, कारण युनायटेड चोडणेकार हो हांव आनी कोण न्ही. कारण आमी 4-5 अंतृप्त आत्मा ना, जो आमदार म्हणटा पळय अंतृप्त आत्मा, आमी अंतृप्त आत्मा ना. सो इच एंड एवरी चोडणेकार हो इशू आसा पळय तो इच एंड एवरी चोडणेकारांक लागता आनी लागलेले कारणान खंय तरी चोडणेकारांक कळोंक जाय आमदार कितें म्हणटा. आमदार खंय आसा, आमदार आमचे वांगडा आसा, आमचे अगेन्स्ट आसा, हे लोकांक कळोनी. आनी 14 सेकंड वीक मेरेन जे सप्टेंबराचे, कारण 14 आसलेल्या कारणान आमकां सेकंड वीक रावचें पडटा. सेकंड वीक मेरेन सपोज जर हांगासर मिटींग घेयना जाल्यार चोडणेकार जे आमचे युनायटेड चोडणेकार आमी म्हणटा, जे एक आसा आमी सगळे जाण, ते फेरी पॉयंटाचेर आमी पब्लीक मिटींग घेतले आनी हे टायम आमी कोणाचें आयकचें. जशी ग्रामसभा आता चालू आसा, आमी तांकां फाटली ग्रामसभा तेंच्यांनी स्टॉप केली कांयच रिजन दिनासतना. लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन म्हणून सांगलें, मागीर आमी तें करेक्शन करून घेतलें की लॉ एंड सिच्युएशन तें कांय जावं नासलें. तरी पूण आमी सांगलेलें की तांकां की फाटले जे इश्यू पेंडींग आहा ते घेया म्हणून. ते म्हणटा घेवंक मेळना, सो तेंच्यांनी ते घेवंक ना. सो आमी गांवचे खंय तरी बरें जावनी, जे इश्यूज आहा ते पुट अप करूनी म्हणून आमी ग्रामसभा कंटिन्यू करूंक लायली आसा. ही चालू आसा ग्रामसभा. पूण ह्या फावटी सुद्दां सेम पॅटर्न, जे गांवचे जे इलिगल जे कन्स्ट्रक्शन हे दिल्या हेंच्यांनी, ते इश्यूज हेंच्यांनी सद्या फाटीं दवरल्या सामके लास्ट दवरले. आनी हे आतां बाकीचे इश्यू आहा ते पयलीं घेवंक स्टार्ट करतात. सो इज सर पंचायत विथ द पीपल. आतां हे तेंच्यांनी तेंच्या एक्शनांनी प्रूव करूंक जाय. आतां आमच्या कडेन आसा काय ते कोणा कडेन आसा ते तेंच्यांनी दाखोवन दिवंक जाय न्हू. कित्याक आमी प्रपोजलां घालता तेमी डिस्कशनाक घेयना. आनी खूब फावटी हांगासर सेक्रेटरी अवेलेबल आसना म्हणटा आपल्याक म्हणटा एवरी टायम म्हणटा तो ट्रेनिंग म्हणटा. खुबशे लोकांची कामां पेंडींग उरतात आनी हे टायम बॉन्ड सर्वीस जी आसा पळय टॅक्स जो गव्हर्मेंटान काडला तो फॉलो करिना. हेजो आमकां खूब हांगासर एक्सपिरियन्स येयल्लो आसा. सज्जन गांवकर. हॅलो. परतून सर नाव सर. सज्जन चंद्रकांत गांवकर फ्रॉम शेराव. आय एम रेजिडेंट फ्रॉम शेराव, विलेजर फ्रॉम शेराव. आनी आमची एक्चुली आयज डिस्कशन आसलें रोरो फेरी आनी चड डेव्हलपमेंट, चड कन्स्ट्रक्शन जाता, इलिगल कन्स्ट्रक्शनां जाता, हे हेका लागून आसले. हे सगळे इश्यूज आसले ते घेवपाक घेतले. आनी MLA कॉल केल्ले आमी. MLA येयलो ना. MLAन सांगलेलें 15 दिसा भितर आपूण तुमचो रोरो फेरीचे मॅटर सॉल्व करता म्हणून. आनी ही फेल टू कम एंड ही फेल टू आन्सर. 15 दिसांनी काम करपाक आमकां हें जालें ना, ते फेल. सो दीस इज वॉट गोईंग इन द विलेज लायक.
पण तुम्ही इतले इश्यू रेज केल्यात थंय आतां तुमचे कितें जालां चिल्ड्रन्स पंचायत सॉरी पंचायतीन कितें जालां तुमचे भारी आसा की ना अशें म्हणटात लोक ना म्हणटा पंचायत एक्चुअली पळोवंक अशें जाल्यार कोणाच वांगडा ना पंचायतची पंचायत हे आतां इलेक्टेड बॉडी आसा पळय न्हू ते एका वर्साचे सरपंच जाता तांकां एक वर्साचा म्हणल्यार दुसरें डेव्हलपमेंट जाता तो म्हणटा आपल्या वयल्यान काडटा आनी तेजेर आदल्या हेणी केल्लें म्हणटा तेणें केल्लें दीस इज फनी थिंग जाल्लें आहा आनी MLA हे सम आनी भितर एक मामरे म्हणून एक घाण आहा सामकी घाण आहा ती मामरे म्हणून तो सामको सत्यानाशी गो जाल्लो आहा गांवांत आनी तो चडूच करता आयज तूं बेजार कित्याक जालो ग्रामसभेक हांव एवरी टायम बेजार जाता कित्याक चलता ते सारकें जायत ना केन्ना कित्याक कमिटमेंट करता एक आनी बोलतेच करता जायना तशें जायना तें आमकां फेर जगणें जगपाक जाय आमी वान्स इन द हेतून आमी आमचे ना जर आमी सरकाराच्या खुसर जगायना आनी सरकाराचें हें ना आमी आमचे स्वताचे 8 पांय धरयता आनी आमी जगता आमी सोसायटी चलयता आमी जगता आमी Actually, was a proposal आज आम्ही मांडला टू डू एन एक्सरसाइज ऑफ कॅरिंग कॅपॅसिटी म्हणजे सध्या आमच्या विलेजीन आमची बाबा कॅपॅसिटी कशी आसा रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं वेस्ट मॅनेजमेंट जावं आमचो लँड युसेज जावं इलेक्ट्रिसिटी आसा वॉटर रिसोर्सीस आसा ह्या सगळ्या सब्जेक्टांनी आमची कॅरिंग कॅपॅसिटी कितें आसा जेन्ना आमचे कडेन आतां खुबशे एप्लिकेशनां येता अशें पंचायतीक की बाबा खुबशे लोक हांगा कितें कितें नवीन प्रोजेक्ट घालूंक सोदता जावं विलास बांदूंक सोदता जावं अशें कितें कित्याक आमची विलेज इज अ व्हेरी ब्युटिफूल विलेज इट इज अ व्हेरी हेरिटेज विलेज हांगा खुबशे कल्चरल हेरिटेज विलेज आसा तातूंत खुबशे बरे बरे गांवांनी आसता तशें आमच्या गांवांत खुबश्यो बऱ्यो सवलती आसा इट इज अ ट्युरिजम स्पॉट आमचे कडेन 2-3 ट्युरिजम स्पॉट आसा पूण जेन्ना पंचायतीक एप्लिकेशन येता जावं प्रोजेक्ट येता अशें फाटले आतां 8 म्हयने खुबशे बोवाळ चल्ला सो फाटल्या एसॅम्बलीन जेन्ना हें बरें एक डिस्कशनाचो पॉयंट आयलो की विलेजींनी आपल्या स्वताची कॅरिंग कॅपॅसिटी कशी आसा हे गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट केला तांच्यांनी एक एक्सरसायज करची सो गव्हर्मेंट एक्सरसायज करतलेच पूण ताजे पयलीं हांवें चिंतलें की आमच्या गांवच्या कित्याक आमच्या गांवच्या खुबशे जाणकार लोक आसा व्हेरी व्हेरी गूड एक्सपर्ट्स आसा एग्रीकल्चरान एक्सपर्ट आसा इकॉलॉजीन आसा एड्युकेशन फिल्डान आसा इंजिनियरिंगान आसा सो हे जर आमी एकठांय जावन आमच्या गांवची स्टडी केली की बाबा आमची सद्या कॅपॅसिटी कशी आसा त्या प्रमाणे मागीर आमी फुडें ठरोव येतात की बाबा आमकां कितें कितें सवलती जाय खंयचे प्रोजेक्ट जाय जावं कितें आमकां फेसिलिटी जाय गव्हर्मेंटा कडच्यान कितें जाय सो आमी एक रेडी प्लॅन आमचो मास्टर प्लॅन दवरपाक जाय आमच्या गांवची परिस्थिती कशी आसा लँड कशें आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर कशें आसा उदकाची सोय कशी आसा वेस्ट मॅनेजमेंट आमी कलेक्शन जाता काय जायना आमची MRF फेसिलिटी वेस्ट मॅनेजमेंटाची चलता काय चलना ताजे फुडें आमी कितें विचार करूंक शकता तें पयलें आमकां आमी आमच्या जाग्यार घालूंक जाय आनी म्हाका अशें चिंतून आयलें की गव्हर्मेंट सुरू करचे पयलीं आमी जर आमचो रेडी करून दवरलो जाल्यार फाल्यां आमी गव्हर्मेंटाक एक मॉडल विलेज कशी दाखोव येता की बाबा आमच्या विलेजीन अशी परिस्थिती आसा तेन्ना गव्हर्मेंटाचे गायडन्स घेवं येता फुडें जे प्रोजेक्ट तांणी प्लॅनिंग आसा पंचायत डिपार्टमेंट आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा लँड सर्वे डिपार्टमेंट आसा तांकां आमी एप्रोच करून आमी आमचे प्रपोजल दवरया ओके सो तुवें आयज कितें दिलां सरपंचाक सॉरी सरपंचाक कितें दिलां तुवें हांवें एक म्हणजे एक जस्ट सजेशनां दिलां की आमची गांवची परिस्थिती कितें आसा लँड युसेज कशी आसा हाजेर हांवें एक सजेशनां दिलां की बाबा आमी हाजेर एक्सरसायज आमच्या गांवच्या लोकांचे हें घेवन हेल्प घेवन आमी करुया हांवें डिफरंट वस्तू मांडल्या की आमची कितें कितें परिस्थिती आसा आनी कित्याचेर आमी ठरोवंक शकता खंयच्या पॉयंटाचेर आमी ठरोवंक शकता हे हांवें तांकां एक हें दिलां प्रपोजल दिलां तें प्रपोजल तांणी फुडें मागीर विचार करून कितें रेस्पॉन्स दिला तुका कितें रेस्पॉन्स दिला फुडें वत्ता सांग हय आमच्या पंचायती डेफिनेटली इज अ व्हेरी गूड पंचायत सगळे एक्टीव मेंबर आसा आनी आतां जो सरपंच आसा तो एकदम व्हेरी एक्टीव आसा ताजी डिसिजन्स आर व्हेरी क्वीक सो म्हाका ताजेर 100% कॉन्फिडन्स आसा प्लस आमी ह्या एक्सरसायजीन आमच्या MLAकूय इन कॉन्फिडन्स घेतले ताजे कडेन आमी वतले आनी हे आमी प्रपोजल आसा ते हांव कॉपी ताकाय दितलो सो दॅट ही कॅन गायड अस कित्याक ताजे कडेन बरे बरे आयडियाज आसा तो आमच्या गांवचे परस खुबशे बरें चिंतता खुबशे बऱ्यो बऱ्यो गजाली आमकां ताणें दिल्या name is Joram Mendonca. I'm from Shillong. Okay. And one of the proposal that the people are asking is basically the ferry issue, Okay. which has been the fare which has been raised and hiked has been too much for the people. And the thing they had given a deadline by August 15 that they would resolve it. But the people are demanding that it has not been resolved and they are asking that it be resolved fast. And that has been delayed and has not been attended to. Secondly, they also said that the Ro-Ro ferries are not flying properly, that they are breaking down. Yesterday there was a breakdown, there was a line of around 50-60 cars and people were stranded, school children were stranded. So that is one issue. The second issue is that the mega projects which are coming,
The carrying capacity has not been calculated. The water scarcity is there on the island. In spite of that, bow wells are being sanctioned, and bow wells draw water right up to 2 kilometers, which is drying up the water of the people and having a problem. So, public resources, which is meant for all the people, is being used by a gated community or by an individual. So, our requests are not being attended to, and that is the demand at the Gram Sabha, that it be resolved as soon as possible, and proposals of borewell and all be cancelled for the time being. कारण ते समजा त्यांना आमच्या वाड्यात खेळलेला ते खेळलेला ते सांगा त्यांना ते गावात चालू म्हणून आता आमचा पाहिजे की मोदीच्या मागणं आणि 4 सो तुम्ही मासे हे करू शकता बोलू कनेक्शन करू त्यांना कनेक्शन करून गावामध्ये पाया लास्ट पॉइंट कनेक्शन वाजला आहे ओके that was my issue and that when manipulate केले हा हेल्थला कित्याक रेकॉर्डिंग पळय आमच्याकडे हा आणि तुझ्या पळय मिनिट्स बरयले हा दे डू नॉट टेल मालकीनात म्हणना पडे मागे आवाज झाला तर मानता हांव पण ज्या मनशान मालकीनात उलयले तेणे हिंगा स्टेजी कडेन येवन विथ द चेअर ही आस्क्ड पार्डन एटलीस्ट 5 टाइम्स 5 फावटी तरी ताणे सॉरी म्हणली आपण एक बुजोग जावन एका भुरग्याक तेणें सॉरी म्हणलें तरी पूण तुमी तें मेन्शन केलें ना कित्याक तें म्हाका सांगात एंड सायड बाय सायड अकॉर्डिंग टू द पंचायती राज एक्ट यू आर नॉट सपोज टू dissolve the entire meeting abruptly without giving a date. What you are not answer me later. I am reminding you the Panchayati Raj Act rules. If you can talk and argue on those rules, I am fine with it. What you are deciding and what you come to a conclusion is not my concern. Okay, talk in context with the rules. Go ahead. In the context of the rule, what is supposed to happen, that was not discussed. Okay, so whatever happened, I will tell you. Marketing को पढ़े रहते हैं. Sorry, how the meeting went on for 42 minutes after that? How did the meeting proceed after that for 42 long minutes, and then you decided to call it off? The discussion started thereafter. No, exactly. But it was called up that time. So whatever discussed, that cannot be. If it was called up that time, according to the Panchayati Raj Act, you were supposed to give the next date and walk out. No. Yes. Where it is. Yes. It is not as per what you think. Open the book and see. Open the book and see. If you have read it, I have read it. I said 8 times and I read the books. I don't just go down if it is adjourned without my backup. Listen, when it is adjourned, that time next day has to be given. Time and date and time. Yes. But when it is called off, nothing to be done after that. Is there something called off in the Panchayati Raj? There's only adjourned in the Panchayati Raj. I don't think there's anything called off. Correct. There was some issues pending. It was not completed. And those issues, I would want you to take it. That's what the purpose minutes वाचपाचो पास करपाक मिनिट्स वाचता कितें तर गलत बरयला रॉंग बरयला सारकें बरोवंक ना तें करेक्शन करतलें सो मिनिट्स एडिट करेक्शन जायना डिले फावटी म्हणल्यार आता म्हणटा सो मिनिट्स इज फॉर अप्रुवल जें कितें सारकें बरोवंक ना वो कितें चुकीन बरयलां तें रेक्टिफाय ह्या मिनिट्सांनी बरोवंक जाय बाबा अशें बरयलें वो चुकलां खंय बरोवपाचें कितें नांव घालपाचें कोणाचें रॉंग चुकलां तें परतें ह्या मिटिंगेन करेक्शनाक घालूंक जाय सो करेक्शन जे आसा ते पयलीं करून घे आनी उरला ते आतां मिनिट्स ज्या गेल्या हाचे ग्रामसभाचे उरला पॉयंट्स ते घेवचे पडटले When it is called off and stop the meeting, then it is the same called off or adjourned. It is the same as per the rules. The next meeting will not with the point discuss करपाक मागूंक जाय. Whatever is said in the minutes at the meeting is to be noted, correct? So the minutes is the faithful recording of what is said in the minutes. Correct? So if he has apologized at the meeting
then you have to write it in the minutes. You don't have a choice according to the act, according to the 1 minute, let me complete. According to the act and according to the choice, if the people are saying that he has apologized, then you have to note it. If he has not apologized, then you don't note it. But if he has apologized, you don't have a choice. If you have a choice, you say that you have a choice, then we will take it. But everything came after. No, he acted during the So he made corrections that after the promotion, everything that is fine, but the party concerned came forward and apologized to the sarpanch. He apologized. Also, we were requested to make corrections that the person spoke about the word Malkiran has made apology because of the word. Mention the name and age. Portugal word ना रे, अभिषेक ना Marvin Noronha. Dictionary गोया मारी. Dictionary See, all are Gram Sabha members. See, I have written the name of the person. Gram Sabha member requested to make correction that the person one Mr. Arvind Noronha spoke about the word Malkiran has made apology because Gram Sabha order. Right? हांव नको हे डिस्कशन चलताले बोरवेल्स आनी डेटेड कम्युनिटी बद्दल चलताले स्टोरी बद्दल कोण आसा ते म्हाका करेक्शन करचे हांव रॉंग आनी जे स्पेशल ग्रामसभे आमी स्पेशल एक्स्ट्राऑर्डिनरी घेवन बोरवेलाचेर स्विमींग पुलाचेर आमी निर्णय घेतलो आनी ताचे उपरांत परत पंचायतीक परमिशन दिलें डिस्कशन Just 1 minute. We will confirm this. This is only, I'm just putting that context. त्या पॉइंटाचे डिस्कशन चलता आसतना हे डिस्कशन येवन बाबू साहेबांची आमचे इतले आयकून पंचायत करता म्हणून तपसाण जाली तेजो पूण लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जे म्हणटात न्ही हांगा कोणूच फुडल्यान येवंक ना कोणेच बोबो मारूंक ना कोणूच ताच्या आंगार सरपंचाचे वचूंक ना लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन कसलीच because एकलोच उलयतालो ना पुलीस पर्सनल आपयल्या सरपंचान आपयल्या पूण लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन असले जाल्यार हांव सगळे सांगचे ताणे मालकीनाक म्हणून आपले सरपंचान एक्शन घेतले बाबा सर पुलीस म्हणून पूण हांव नको हे लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन असले जाल्यार कोणूच बोबाळ करी नासले कोणूच झोपी लागले लोकांक येवंक ना So what we all correction? that there was no law and order situation. There was raised voices, there was a commotion there, but there was no law and order situation. Calling for police intervention. That was a childish attitude of Mr. Silvano to call for police. लॉ एंड ऑर्डर म्हणल्यार कितें झगडी जावंक काय ना म्हणून तुम्ही एक मालकिड्याक म्हणटा तेका भायर काडपाचो ना जाल्यार तुम्ही तेका कितें इंस्ट्रक्शन दिवपाचें किंवा तुमकां एक ऑर्डर ग्रामसभा ऑर्डर करपाचें आता आम्ही approval एप्रुवल कशें पयलें राष्ट्रपती पयलें घ्यायला पडटा ना घेवपाना कशें जाता दोगांयला तुम्ही एडवांस केलं सारकी कंटिन्यू जावपाक जाय सगळें तशें ते पण करता पडलें तेका सगळें कागदार परत न्ही आम्ही एप्रुवल कशें करता ऑर्डर कशें जाली तुमकां आम्ही एप्रुवल कशें करता पयलें घ्या सगळें एप्रुवल करता आमचे तेन्ना मागीर एप्रुवल करता सगळें जाल्यार जावपाक ना एप्रुवल कशें करता ते लास्ट टाइम कितें घडला ते Law and order situation. Law and order situation दाखवत ना तरी पण काय बरें की ना त्याची का To take the recording on, you are supposed to refer to the recording and then write the minutes, not write what you want. Yeah, you write that. They have confirmed that there is no law and order situation at that time. Dale, dale, dale. You go ahead.
सद्या उलयला कितें केला आयज तो हांगा ना आयज येवंक ना तेन्ना हांव आयज आयची ग्रामसभा ही आमी स्टार्ट करूया एज पर एजेंडा Master, silence please. You have named all the places for patrolling. Resolution number 3. The 253, page 253, second paragraph. Page 253. Okay. Yes, I gave that suggestion. I gave the suggestion. At that point of time, you have mentioned a number of places which are recorded. However, one place there has been left out. May I ask you to add it? Read the places. Okay. Modern Ferry Point, South Playground, Cameron Ground, Krishna behind Saint Bartholomew School, Umurpa Ferry Pato, Terran Modular Junction, and Amarin Jetty. Wait, Ambadi Jetty Valley. Yes. Thank you for reading that. But I had said Ambadi Sluice Gate, Manshi. The chairman has mentioned here that there was a fraud in that proposal, that's why they have not given that money. So yet, agreed that there was a fraud. So kindly correct it. That BMC chairman has made in this statement. One minute, now 1 minute. But check it out. कोई आम्हाला आपल्याला रेस केल्यानंतर कोई असणार नाही रेकॉर्डिंग असं हां करायला चेक पहिले सांगा या आम्ही आता किती आम्ही सॉल्व करून गेला बरे भाषेत काम करतो पीएम रेस केलो कोई यो बघ असं झालं ना रेकॉर्डिंग करेक्ट ओके हां ओके सो नोट करून रेकॉर्ड करून चेक करून Students of children surrounding Human Bridge. The land for approach road to bridge is obtained under procurement policy. The order tenant given their consent and incentive executed with government. In all 60 land parcel with area 27,800 18,109 square meter have been executed. 1970 11 Salajova and 8 total are pending mostly as other are either in foreign countries or few not traceable. 5 bridge work can be tendered. Our Honorable MLA is continuously monitoring the progress and Honorable CM is also conducting follow-up meeting every 2-3 months. Area still to be procured is 9,000. Survey number 411/3 75 square meter. Salajar Dumon 411/5. That is survey number. Survey number 159/1, area 65.75.
कितें म्हणटात ते कोण गावांत म्हणटा 65 स्क्वेअर मीटर किती उरला ते सांगताय तूं ये उरला ते कोणाची सगळे पळय सर्वे नंबर 156/5 प्रेमावती रघुवीर वायगणकर एरिया 60.75 अरे तू जाणार चेहरा बघितलं की तुला पळय 158/1 हा पळय तेजी 1545 हायस्ट आसा कोण तो कोण 158/1 They all must come prepared in office, no? There are many benches now. there is Sandra Maria Consumption Fernandez tenant Chimno Mukund Kadepakar कित्याक दिना That is not a question. You can't question. प्रोसेस चालू आहा सांगा न्हू आतां आमी कित्याक घेता तें आमचें स्टॉक मेळना आम्ही कित्याक विचारता तें सांगता तुमकां कारण 80% एक्विजिशन जाय जाल्यार मेजॉरिटी प्रोसेस आमकां इजिली जाता हे 2 टेनर आसा पळय एक चोडणा सायडीन आनी हो चोडणा सायडीचो तुमी 1500 सांगला पळय तो आनी एक ते सायडीचो हय हे दोग जाणांनी दी जाल्यार जाता अशी कित्याक दिना तें तुमकां खबर आमकां खबर हे डिले इतको ते कित्याक जालें मातशें जालें तिनूय प्रपोजल आमी म्हणजे कदंबाचे आसा 2 फेरीचे आसा इतको डिले कित्याक जालो मातशें सांगून पळय सांगता जेन्ना हांवें वोटरांनी चार्ज घेतलो इन बिटवीन हांवें चॅक केले नंतर हांवें सगळी काडली आनी फर्स्टार सायन मारून हांव पर्सनली गेला ऑल डिपार्टमेंट सगळ्यांक दिला आनी अजून ताचो रिप्लाय केला कित्याक एवरी 15 दीस जाले शिवाय सेकंड नोट काडूंक जायना एवरी फोर्टनायट जाल्या नंतर सेकंड काडपाक डिमांड जाता आतां जाता आनी हांव तें प्रोसेस करतलो तुमकां हांव सुरत दिता I appreciate the सरपंच's effort. दोन तरी चार दोन काढल्यो दोन्ही आरंभी आणि कदंबाक काढल्या त्याची कॉपी म्हाकाय दिल्या पण हे रेझोल्युशन जे घेतलेले ग्रामसभेक की आमचे आयलँड म्हणतात आमकां फ्री ट्रॅव्हल आणि व्हेरी पॉइंट्स फॉर 2 व्हीलर्स आणि 4 व्हीलर्स रेझोल्युशन घेतलेले ते सगळ्या ग्रामसभा सरपंचाक तशेंच 5 मेंबरांक खबर नासली हे रेझोल्युशन घेतला म्हणून सगळ्या 5 मेंबरांक हे रेझोल्युशनची खबर नासली मला विचारता कित्याक 7 तारीख जुलयाची लेटर पंचायतींतल्यान म्हाका गेल्या टू द मिनिस्टर आनी R&D की आमी रेझोल्युशन पंचायत बॉडीन रेझोल्युशन घेतला की टिकेट 15 रुपया जावची हांव म्हाका 5 मेंबरांक ही रेझोल्युशन ग्रामसभेचे खबर नासले असले खबर सगळ्यांक कळना तेच्या भायर त्या खबर आसतना रेझोल्युशन घेतला ताचे आसतना ही लेटर 15 रुपया जोडणीकारांक कित्याक लागून लेटर गेली ताचे मातशें म्हाका आन्सर मेळची पण इथला रेझोल्युशन असले 4 व्हीलर आणि 2 व्हीलर फ्री करेक्ट हां आणि त्यांना रोड फेरी चालू करणार हां चोर झाले असं जाऊ सेक्रेटरी खबर त्याचे मेन्शन करून आले आता हे आपण
So it was considered first the normal ferry services. I specific mention केला even if both the routes are privatized. हे जाणो जावन हांवें मुद्दम घाल्लो प्रपोजल पयलीं रोड येवपाचें आसलें म्हूण सगळ्यांक खबर आसा. रेटीची आमकां खबर नासली ताका लागून मुद्दम हांवें रेजोल्युशन घातलेलें पयलीं येवचे पयलीं की आमकां हे फ्री आमकां खबर आसली रेट वाडटली. ताका लागून मुद्दम हांवें रेजोल्युशन घातलें. तें आसतना तुम्ही स्पेशल रेजोल्युशन आनी एक घेतला की आमकां चोडणीकारांक 15 रुपयांनी तिकेट घेवची. हे कशें घेतलें कित्याक ग्रामसभेचें रेजोल्युशन बद्दल आसतना विरोध घेतला कित्याक तें म्हाका जाणा. फाल्यां तूं वयतलो हांव त्याला बसलो हांगासर तेन्ना आतां हांव देवळां सरपंच तुमच्या आसतलो आनी हांव ती रेजोल्युशनां घेतलेली आमच्या फट्ट्याक फुडें घालता आनी हांव धाडटलो आनी तुका जाय जाल्यार तूं म्हाका फट्टे करपाक फाल्यां तूं आसतलो म्हणून गॅरेंटी कितें आसा? ते करेक्ट रे पूण कितें आसा आतां तो हांगा तो प्रेजर काय हांव ताचे म्हणना हांव कित्याक तो आसूंक जाय आसलो ना तशें म्हणना त्या सरपंचाक प्लॅनिंग करून हाडटा तुम्ही म्हणना अशें दिसता हांव दिसता जाय पळय सरपंच हांव म्हणना तशें तो हांगा ना आमी ताका प्लॅनिंग करता म्हणना तूं प्रत्येक दिसा ताका स्पेसिफाय करता की तो हाडना पूण ताका हाडूं ना तुमी. तुका सांगलें तो कित्याक ना तो सांगतलो आमी फोर्स करना कित्याक इश्यू हँडओव्हर करपाक जाय तुजे कडेन आनी त्या खातीर जाय सगळे जेन्ना चार्ज घेतलो आनी इमिडिएट काय सगळे रेजोल्युशन चॅक केले इम्पॉर्टंट काय तुमचे मिटिंगेन घेतलेली इम्पॉर्टंट ना रेजोल्युशन गेले की फोटान टेक वचपाक पळय गेले की आमी एक्शन घेता न्हू ग्रामसभा इम्पॉर्टंट पुणे आम्ही मागलेले रोल बॅक म्हणून आणि तुम्ही मागलेले 15 रुपया तुम्ही पंचायत बोर्डी मागलेले श्रेष्ठ काय आम्ही मागणार श्रेष्ठ हे डिसाइड करा. ते डिसाइड आमी हे करता तुमचे करेक्शन आमी करता फोटान टेक वचले आमी इमिडिएट जाता तू किती करता ते सांग रे साहेब आन्सर सांग रे आन्सर आमका आन्सर सांग रे तू तुझ्या सांगता रे असो बसा प्लीज बसा जेजर मास्टर पडवले तू रोल बॅक करून करता का तुझे 15 रुपया करता ते आन्सर सांगा. 15 रुपये वडले तर आमचे 10 रुपये वडले तर आता रोड पेकाचो प्रश्न येयला. कितें आसा 10 रुपये करूया 10 रुपये कितें आसा जे कितें आमी डिसिजन घेवन खबर आसा सगळें कित्याक एका म्हयन्यान तू फाल्यां तुमचे डिसिजन श्रेष्ठ काय गांववाल्याचे अरे बाबा ना ग्रामसभेचे कित्याक तुमचे श्रेष्ठ आहा ग्रामसभेचे श्रेष्ठ आहा तेन्ना आमच्या जेन्ना ग्रामसभेचे श्रेष्ठ म्हणून आमी वोटां करता आनी धाडटा दोन वर्सां कित्याक वोटां मिटिंगेक भरचें पडटा मातशें बरोवंक जाय आनी फरक पडूंक जाय न्हू आमचे श्रेष्ठ धरता मरे तू आता बरोवंक जाय न्हू appreciate that part. नशीबचे दुसरे आता लेटर तुम्ही 7 तारीखची धाडल्या 15 रुपयाची ही लेटर तुम्ही रिवोक करून that resolution was already taken as a Gram Sabha and that resolution should be followed by the government. ताचो रिप्लाय येवन इथे 5 रुपया म्हणटा 10 रुपया म्हणटा 15 रुपया म्हणटा let them say that. लेट देम से आमचे किती So डिसिजन ही letter तुम्ही 7 तारखेर केला त्याची रिवोक करून यू सेंड अ फ्रेश लेटर परिजन नाम धाडचे पडले की आमची कमिटीचे ओके यस ओके काय बीजेपी कॅटलन जेवी Letter designated on 7 July regarding ferry services to be at rupees 15. तुम्ही सांगता कुठल्या विषय the letter which was sent by Panchayat on 7 July requesting RND to make rupees 15 fares for ferry services to be rolled back and corresponding will be sent to that matter. एक मासे रिक्वेस्ट करता मासे हात दाखवा मध्ये करायला ए मासे हात दाखवा एका प्रपोजल आला मासे हात दाखवा मासे
One thing is, जसे तुवें क्वेश्चन केलें न्ही, तुवें ताका आन्सर दिवंक ना, आन्सर दिना जाल्यार इट इज नॉट अ प्रॉब्लम. पूण एक एश्योरन्स आहे की ताणें क्वेश्चन केलो, तुम्ही डिसिजन ओवररूल कित्याक केलो पळय तो. When the people are taking a decision, why is the panchayat body overruling that decision and framing a different decision? वो तुवें आन्सर करूंक ना. आता एटलीस्ट तू आन्सर करूंक ना जाल्यार Sarpanch is not there today. पंचायत बॉडी is not a decision. They are saying that the Sarpanch is not there. सरपंच is one of the whether you answering, but at least future अपना एक assurance है कि ग्राम सभा decision घेता, पंचायत body will not overrule until you bring it to the ग्राम सभा. ते assurance आमकां दिया. Assurance केलाय. आता आम्ही घेता. ना तुम्ही कित्याक overrule करता जेन्ना लोक आमकां इतली लेट जाता, तुम्ही कित्याक घेतली? हे सरपंच One minute. एक नंबर. जे कितें हांवें तुम्ही डिटेल कितें आसा सांग. पण दुसरें जालें. मागीर फोट दुसरें आहा. Assurance दी की ग्राम सभान जे डिसिजन घेतला ते तुम्ही पंचायत बॉडी overrule करचे ना. But why did you ये डिसिजन तुम्ही overrule कित्याक केले? ये लोकांक लागता जे डिसिजन नी, इट इज नॉट स्पेसिफिकली लीगल डिसिजन. Legal decision जरी तर Gram Sabha was wrong, you all overruled it and went forward is another matter. But when people are demanding something, you all are overruling the people and sending on what basis? Why are you overruling? The president of the meeting, once the meeting is over, minutes are over, the president of the meeting is the sarpanch. You don't answer the question. Let the sarpanch answer the question. If the sarpanch tells you to answer the question, then you answer the question. You don't answer on his behalf because he is the president of the meeting. जेन्ना ग्रामसभेक घेतल्या डिसिजन आम्ही तुमच्या वरून करिना आणि करचे नव्हते तेन्ना फोटो मिटींग घातल्या नंतर कित्याक जेन्ना हे आम्ही मिट्स भरयता ते ग्रामसभेचे तसे फोर टाइम मिटींग घालतले आमी जाता तुमचे आम्ही वरून करिना ऐकाय आणि करचे ना पण ऐका किती असा कायदा पडता जाऊन ते जाता तर तुम्ही काय करणार पण अकॉर्डिंग टू पंचायत राज काय बसता पंचायत राज पंचायत राज तू किती लोकांक एश्युरन्स दिना की तुम्ही ओव्हररूल करता ना ग्राम सभा पण ऐका पंचायत प्रॉब्लेम हे घालता असताना आता तुमका आहे की आता जर घेता रोजाने इमिडिएट झालं पाहिजे कारण आम्ही डिस्कस करून झाला हां करेक्ट ज्यांना लोक डिमांड करता एक पर्टिक्युलर फेरीज ऑफ रेट आणि सगळी ग्राम सभा रेझोल्युशन पास केला जाल्यार तू म्हाका सांगता रेझोल्युशन तुवें कित्याक ओव्हररूल केलें तुवें कित्याक 15 रुपया केलें हे आन्सर दी तरी वही आन्सर तुम्ही दिला तुम्ही सगळ्यांनी पास केला न्ही तुम्ही आन्सर दिला लोकांक की 15 रुपया तुम्ही कित्याक केलेले आता आपण सांगणार तुमका घाटा म्हणून आता जास्त जोड केला होय पब्लिक तुमचे किती आम्ही सांगता जाल्यार that is correct. Data मिळून ओव्हरऑल करताना
जालो नाश्ता जालो तो म्हणून जालो कोण सांगायला जातो Okay, actually, no, we should have done something first which we have not done. He has sent the proposal. I think we appreciate that. We can put it in the minutes because the previous Sarpanch has miserably failed actually because he has not sent for 3 months. He has not sent the proposal. Miserably failed would Galpi. Previous Sarpanch has miserably failed because he has not sent the proposal for 3 months. And the present Sarpanch has sent it immediately and taken the office. So congratulations on our side. So next, थोडे वस्तू हे मनसवे लोकांक दवरता प्रपोजल घेता आणि थोडे फायनलायज जायना फुडें वचना हे बोंडला म्हाका दिसता आमच्या पंचायतीन सरपंच 9 म्हयन्यांनी चेंज जाला आतां गेल्या रेजोल्युशनाचेर आन्सर करपाक तो सरपंच ना आतां ताजेर पडला अशें जाता ताका लागून म्हाका एक ग्रामसभेक घालचें आसा ह्या फुडें आमचे चोडणीचे ग्रामसभेक असले चेंज ओवर म्युजिकल चेअर आमच्या ग्रामसभेक एक सरपंच आज जर समजा तो फॉलोअप जावं ना करूंक ना आनी अशें सदांच घडटा ताका लागून हे फुडें येयला सो हे रेजोल्युशन नोट करचें इट इज अ ग्रामसभा रेजोल्युशन take it as a suggestion or a decision. Proposal regarding this matter was not received. Suggestion I am writing here it is suggestion. Matters arising of the minutes. It is a response to matters arising of the minutes. प्रपोजल दिल्ले हा एक्झिक्यूट जायना सरपंचीन जाता थोडे उरता ग्राउंडाचे तशें उरला अशी प्रपोजल जे आसा ते सगळे फाटी उरता आमकां डेव्हलपमेंट जायना सो इट इज मॅटर्स अरायझिंग ऑफ द मिनिट्स सो डिसिजन for a सरपंच to remain in office for 5 years unless a special no confidence motion is brought as per law. With reference to the above certificate, I received before that proposal was received from Ashit Purankar, same was in the Lok Sabha meeting regarding spray letter. He has mentioned that the cameras are being impounded and a lot of them are being found on the roadside, especially mentioned it is locality. Cattle owned by Manoj Chennai are found sitting on roadside which causing roadblock inviting potential hazard. Therefore, letter of the chairman Gunottak Ghosh was that this is the letter. This is the letter written to the This is the letter. Okay. The letter was signed to Gunottak Ghosh to do the impounding of cattle and we have assured them that please let it go with you. And in that matter, special meeting was also conducted with the officer and in that and animal husbandry all departments were came and action has been taken. I think 14 they have made visit in our jurisdiction but no cattle was impounded because they are not found. Henceforth we will ना that is correct. Then nothing गाडी येता आता सपोज ती बस गाडा आणि किती जाता ते आम्ही ते दूर जाऊन तर स्टे गेटर भरपाक गाडी येली सगळे थोड ना गाडी हांगा गेल्या सगळे ग्राउंड मारलो ताकाय घेऊन मारलो कोण सांभाळून ना करू आणि हे आयले हे आता अशें करतले
हय ना सांगायला जाय आनी आता मध्ये मध्ये आता दुसरी गोष्ट आसा आता मध्ये मध्ये आमी असा याला सुरतले भरतले गोवा आणि केन्ना 151 आणि ताज्यो आउट ऑफ दॅट फक्त 90 गोरवान तांच्यांनी टॅग केल्ले आसा उरलेले सगळे आसा पळय ते तांकां टॅग केल्ले ना म्हणून तांकां एडवायस दिलो की यू हॅव टू टॅग द कॅटल्स ना जाल्यार ताका ते उखडून पडटले सो ताणें मागीर सांगलें की आपले जे शेड ना शेड मोडल्या हे ते खुबशे हे जाले डिस्कशन जाले बट ही वॉज गिवन अ वॉर्निंग की ही हॅज टू टॅग द कॅटल्स अदरवायज द कॅटल्स विल बी टेकन सो ताजेर फुडें मागीर पंचायत ऑथॉरिटीजान पंचायत बॉडीजान रायटूय दिल्लो ते मॉनिटर करून ताजे कडच्यान ते टॅग करून घेवपाक सो ताजेर मातशें तुमी लक्ष दिवन ते फुडें करचें कित्याक हांव ते मिटींग नाशिल्लो म्हणून इतलें दीस इज वॉट आय नो आता बाई सांगा पळय तेज्या मागीर न्ही आनी एक मिटींग जाली जे मिटींगेक कॅटल ओनर प्रेझेंट नासले तेच्यानी धाडलेले पळय पूण कॅटल ओनर प्रेझेंट नासलेले हांव आसलो इजाबी आसलो विनोद आशिल्लो आनी हांव सिलेक्टेड थोडे आसलेले आनी ते एका जे तेंचे ते हे येयले पळय एनिमल हजबंड्रीचे येयले पळय तेन्ना हो टॉपीक आमी सामको गंभीर हितून धरलो थंय कारण स्ट्रे कॅटल हो सामको आमकां डेंजरस जाल्लो असो तेन्ना ते म्हणपा लागले जे कानाक जे टॅग आसता पळय तो टॅग म्हणटा ते जस्ट तिंका हे करता पळय ते कितें सांगता की जे इंजेक्शन बीन दिता पळय तेजे खातीर टॅग म्हणपाक लागले ते आनी टॅगाचो कितेंच संबंध ना म्हणपा लागले की रेजिस्ट्रेशनाक कितें संबंध ना तेन्ना खंय जेन्ना आमी कितें म्हणलें सांगपया आमी म्हणलें तांकां की जी रस्त्यार कॅटल आसा पळय ती तेंची जे गोरवांचे गोठो आसा काय ना हे आमी विचारलें तांकां जाल्यार खंय तरी ते म्हणपा लागले की इन्वेस्टिगेशन करतले आमी कितें आनी खूब कितें करतले म्हणपा लागले आतां जेन्ना सरपंच सांगता आमकां की गाडी भोंवता म्हणून म्हाका दिसता सरपंचान गाडी आयजूय आपोवंक शकता कारण एमओयू सायन केल्लो आसा कितलीशीच गोरवां आजून रस्त्यार आसा आतां तिंकाच तांचे सगळे दीस एंगेज आसता जेन्ना आमी तांकां लेटर धाडटा मागीर तो डेट पळयता आनी सांगता आमी आतां फाल्यां जाय म्हणल्यार तांचे कडेन येवपाक तुमी आतां लेटर केला पळय म्हाका ओनरान केल्लें आसा कारण एक ओनरान म्हाका फोन केल्लो ओनरान म्हाका फोन केल्लो आनी म्हाका म्हणपाक की आपली गोरवां म्हणपाक 5 जाली उपरांत बांदून नासता ते पयलीं तो रस्त्यार आसता म्हणपाक क्लियरली सांगता तो की 5 जाली उपरांत आपली बांदून नासता कळ्ळें न्ही सो ग्रामसभा केन्ना जाली आनी तुमी लेटर केन्ना केला ते कारण हो इश्यू सिरियस आसा कारण रातच्या टायमार खंय तरी स्ट्रीट लायट जावना एक्सिडंट जावपाक शकता रातच्या टायमार कांयच दिसना थंय हेजेर सपोज जर आमची ग्रामसभा जर आमची पंचायत जर सिरियस आसा जाल्यार खंय तरी तेंच्यांनी एक्शन घेवपाक अशें सांगपाचें न्ही की गाडी येयली गाडी गेली कमलकांत तारीगडे जेन्ना आमी उलयता तेन्ना तो दुसरें सांगता आनी जेन्ना आमची ग्रामसभेक आमचो सरपंच सांगता पळय ते दुसरें सांगता सिंपल एक काम करा तुम्ही आता कितें म्हणटा सांग पळया गोशाळेक जेन्ना फोन मारता तेन्ना गोशाळा दुसरे तुमकां सांगता आमकां ते दुसरे सांगता सो एक मिटींग कॉल आउट करा लोकांक आपया गोशाळेचो तो आमचो कॉम्युनिकेशन कार्य आसा पळय तेका हांगा येवनी सत्य परिस्थिती कितें आसा पळय कळटली आमकां हांगा तो केन्ना येयल्लो केन्ना कितें तो सांगता आसतना तो म्हणटा आमकां सपोर्ट मेळना तो म्हणटा आमी येयले की ओनर येता आपल्याला घोवांक सांगता फेस जावन न्ही अशी मिटींग आपया आमी बेकार आसता आयकाचे आमी बेकारच आसा आमी कारण गांवा खातीर आमी बेकार आसा आमी आता तुम्ही म्हणता गोरवां रस्त्यार ना म्हणजे फटींग कित्याक तुमचे दोळे उक्ते आसतले आनी फटींग पळयतली सो अनेक कडेन गोरवां आसता सेकंडली 2-4-3 दीस पयले तुम्ही अनाउन्समेंट केलो ग्रामसभेचो तेन्ना तुम्ही अनाउन्समेंट केलो की गोरवां आमी वखतले म्हणून आतां कित्याक ग्रामसभा आसतली म्हणून ते पयले इतले म्हयने सांगले तुमकां कांयच अनाउन्समेंट करूंक मेळ्ळो ना तरी पण आता कितें आसा तुमी सांगलें रावता तेका जेन्ना गोरवां आसता ते इमिडिएटली आपयलो आमी धाडटा लेटर आनी आमी कन्फर्मेशन घेता ताजे कडसून लेटर धाडनाका एक काम करा जॉयंट मिटींग आसली
लोकांक पब्लिकान आसूं कोण कन्सर्न लोक आसा पळय कारण हो इफेक्ट आसा कमलाकांत तारी कडेन आमकां अर्जंट मिटींग जाय 15 दिसां भितर जॉईंट मिटींग कोण येतले ते कमलाकांत तारी येतलो ओनर इलो या ना येऊ आमकां कितें जाय आमकां तो कमलाकांत तारी येयल्लो जाय कारण तेज्या वांगडा तुमी सायन केल्ली आसा एमओयू बरें बरें सायन केल्ली आसा तेज्या वांगडा तो कित्याक व्हरना कित्याक व्हरना तें कळूंक जाय आमकां कारण तेका ओनर आसा सगळ्यांक ओनर तुम्ही सांगता की ओनर आसा म्हणून तांकां ओनर आसा जाल्यार तेंका क्लियर सांगूं शकता की भितर दवरा म्हणून दवरा आनी हॉटेल दवरा म्हणून सांगा Regarding tenant notification, it was public notice was displayed on 5th August 2025. No, this is public notice. Regarding 1 month late. It was decided by Gram Sabha that commercial and owner should pay 1 month late. Electronic notice was made. Verification झाले 100% झाले verification. ना आमका थोडे जितले रजिस्टर आहात त्यांचे आमका लिस्ट आयला. टोटल आणि पुढे जरा पण तुला तारीख केला जाणार व्हेरिफिकेशन आणि कोणाक एनएसबी करून दिला त्याला फाईन आता 10,000 हय दिला काल रेस्टॉरंट झाला दिला कुठे झाला Garbage from public places. Punch members have agreed that they will clean the public places every 15 days. गार्बेज कलेक्शन चालू ना No. Public procedure आहा पळय ते 15 every 15 days clean द काम लागले पंचायत. हांवें प्रपोजल घाल्लो तो की आपल्याचे एरियात 15 दिसांनी साफ करचे रस्त्यार एक सगळी गार्बेज आसा ती आनी बीडीसीचे फोटो घालचो तो अजून पासून हांवें खंयचोच कोणाचो फोटो पळोवंक ना बीडीसीचे 5 मेंबर कितें करता त्या भायर एश्युरन्स दिल्ले आमच्या सरपंच बाबांक की आमी चालू ह्या समितीत गाडी घेऊन सगळे रस्ते साफ करतले आमचे सरपंच सरपंच कितें करता सरपंच आमचे कितें करता वाड्यान सफाई करता फक्त ग्रास कटींग आतां चवथीक लागून हे करूंक जाय त्याच्या बद्दल एक गार्बेज सगळ्याक उडयता तें करूंक जायना garbage collection daily. This is reference message requesting to take resolution including dated 17 August 2023 shall now be road daily speed limit from 30 watts to 130 watts and religious receipt and main junction to 250 watts. The span of existing poles are more than 40 meters and since traffic grown up to shall out frequently already due to low visibility or people have lost their lives, several fatal accidents taken place. Therefore, kindly take this resolution for betterment of public road safety and send to Honorable Power Minister and CC to Chief Electricity Department for proper action. Next, renovation or प्रोक्लेशन दिसो उलयतात कोण आनी हे करना हे प्रॉब्लेम आमचे 2017 आमी हे आतां 3rd कंप्लेंट आयला कोण हे करना एक्शन घेना पंचायत आमचो पंच येता म्हणटा कोरया म्हणून
कांयच करिना कोण येना पळोवंक आतां आमकां चॅलेंज दिता कोण घेवन पळयात म्हणून दिसो आनी मागीर सांगात म्हणून तो रस्तो यूज करून जाता आतां पावसान सगळें तें शेण बाबू काय बाबा करेक्ट दैट इज करेक्ट क्लीन पण आमदार असं लयाला इन्स्पेक्शन बाबू एमएलए कंप्लेंट झाली मागीर बाबू घेवन थंय गेले आनी बाबू कितें सांगलें ताचे ताका सांग की आमकां भरगेती शेण व्हरपाक जाल्यार मागीर ताका सांगलें जेसीबी आपूण दिता ट्रक आपूण दिता शेण क्लियर करता पूण आतां पावसान कितें आता बाबू आसा बाबू आसा बाबू ना पळय ताजे काढून परमिशन जाय ओके 1990 बापू गोरवा पोसला बँकेचो लोन काडून काय आयज पर्यंत आमचे कडेन गोरवा कितें तेका आजून पर्यंत आमचं सोल्युशन आमचं उमेदवार नाका ते लँड जाले हे पळय आमी एप्लिकेशन केला ते उमेदवार लँड पळय ना कोर्टाक केस अशें आयज आमी खंयतरी इतली वर्सां आमी झेंड उडयला पळय 2017 तेन्ना फडणवीस सर आमचो वाचलो सरपंच येतो तेन्ना ते प्लस हेचे आमचे हेल्थाचे सगळे हे मुंबई इन्स्पेक्शन तेन्ना आमकां एक प्लॅन एक्वायर करता म्हणून सांगलें आमचे डॉक्टरान फडणवीस आनी उदक सर हे एक ट्रेन 2000 तो वयता भितर गोरवां घाला म्हणून तो आयज पर्यंत ते सॉल्व जालो ना आमचो आनी इवन आमकां आमचे आमी आतां रावता पळय ते आमी टेनंटच म्हणून रावता अजून पर्यंत आणि इतली गोरवां शेण वाटा मूत वाटा जाय जाय धाकटे ऑल वर्षां ते हेमूत तुम्ही हे सगळें चलता आयज हो वार प्रोग्रेस आयज आमगे गांवांत सर कसले एकट्यान सायन मारले प्रॉपर्टी क्लियर करता आसतना एकट्यान सायन मारले वयता वाल क्लियर करून वाल ब्लॉक जाल्ला आनी ब्लॉक जावन ते शेण वयर वाल ब्लॉक पळोवता वयता ते एकट्यान तरी एक्शन घेतल्या तेजेर ती प्रॉपर्टी क्लियर करता आसतना आतां कसो काडला पळय सर तेका वाल ना म्हणून डिक्लेरेशन दिला पळय काय कोण हे केला ते सांग म्हाका कोणी केला पण आयडिया सांगता तूं आतां शेण उडयता तितलें आनी ते शेण व्हांवन वयता लोकांच्या दारांत वयता हळशीक वयता सर एक सांगता आमी आदो दोगांक वयर तिकूच पळोवंक जाताली व्हांवचोय व्हांव सुद्दां ब्लॉक केला माती घालतले जेन्ना आमी एक्शन घेतले जाल्यार पण कोणूच घेयना एक्शन वयर प्रॉपर्टी आमी माती सगळी लेवल करून घेतली मरे आजके ब्लॉकेज मारले थंयसर इवन लोकांचे हेचे रॅम वता आनी वता ते फातरून म्हणून आमचो ब्लॉक जाल्लो मोडलेलो रस्तो काबार जाल्लो तो कोणूच पळयना माझ्याकडे जागोय ना त्यामुळे माझ्या हांव दिता म्हाका जागो खंयचो मागीर उडोवपाक तुका जागो तूं एप्लाय करपाक जाय कितें करपाक जाय कितें करता कितें सगळें सारकें सुशांत दी मरे तूं दिले फाटले दिले तेका सत्राक दिले गांवरान दिले म्हाका इतलेंच जाय फाटले दिना कितें दिना डिटेल दी आनी आतां प्रपोजल प्रमाण कर आमी पयता कितें जाता फुडें पूण आतां सध्या कितें करता तुम्ही शेण म्हणटा नो प्रॉब्लम म्हाका वायट सांगता म्हाका पूण म्हाजो फुडें आतां फुडलो आमचे आता सध्या लोकांक त्रास जाता आमी पयलीं स्पेशल केला हेवेली गेला सगळे आमी पयला त्या टायमार हांव ते हेच क्वेश्चन सांगतालो न्ही कसो कितें त्या टायमार हांव तेका हेच सांगतालो बाबा हे केल्ले पळय ती प्रॉपर्टीचे म्हणजे आमी माती घालून ब्लॉक केलो तेन्ना कोण ते बहुत तुजो सबमिट इश्यू हो आता आमकां ते दिसा बाबून तेका कंप्लेंट लागली तो इश्यू तुजो हो तुजो कितें इश्यू हा तेन्ना बाबूक
ते प्रमाण आता एक तुझे जागो जाय कितें लेटर बरे बरे फाटी रिफरन्स घालून जाय जाय आमकां तिला तिला भेटा जाली तर कितें ते कागद जाय मरे आमकां आम्ही मेंबरांना सांगलेले कोणाच्या वॉर्डात कोणाच्या वॉर्डात आपण कोणाच्या वॉर्डात आठ चालू एक म्हणतात नंबर कितलो तुमचे क्वांटिटी किती आहे तुमची 150 151 आता 151 एरिया कितलो जाय पडलो आता पयलो तुवें एरिया अरेंज करपाचो आनी मागीर तुवें 150 और 200 कितें लिमीट आहा आय डोंट नो पंचायतीन कितें लिमीट आहा एक्झॅक्ट कितली करपाक एज पर द एरिया पयलो तुवें एरिया अरेंज कर आणि मागीर तुजी क्वांटिटी कितली करू आहा कितली आम्ही तो पंचायत आम्ही त्याला जायला तो आणि म्हणजे वेटरनरी डिपार्टमेंट आलो ते कन्सर्न केलं अरे जावा म्हणजे जरा मला कोण दिला वाटतं जा सांग तुझे जावा सांग आमच्या गावात जे आता लास्ट म्हाका दिसता मोर दॅन 6 मंथ्स और 8 मंथ्स एक हॉट टॉपिक जाला की आम्ही मेगा प्रोजेक्ट्स हाऊसिंग प्रोजेक्ट्स कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आम्ही बॅन करपाक जाय ताजे बद्दल आम्ही रेझोल्युशनय घेतिल्ले आणि रेझोल्युशन सगळ्या ग्रामसभेत एकमतान पास जाल्ले ताजे उपरांत म्हाका दिसता पंचायत बॉडीन तांच्या फोर्टनायटली मिटिंगेन सुद्दां हे टॉपिक घेवन फुडें ताजे फॉरवर्ड विचार केल्लो ताजे बद्दल जेन्ना आमी 8 फेब्रुवारी एक मीटिंग घेतलेली विथ द पंचायत बॉडी त्या मिटिंगेन सुद्दां इंडिव्हिज्युअली सगळ्याचे मत विचारलेले आणि तो रेझोल्युशन फुडें व्हरपाचो आमी ठराव घेतलेलो त्या बद्दल ऑन 8 फेब्रुवारी ओनली हांवें एक पंचायतीक लेटर बरयल्लें विथ माय सजेशन्स की वी शूड सबमिट अ मेमोरंडम अपील टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा and the respective Goa government authorities to bring out a new bill or an act or a law defining the term mega project. Secondly, define a policy to safeguard, protect and preserve the heritage and the ecology of environment, irrigation, agriculture and forest in the villages of Goa and particularly model village like Chodal. याबद्दल आम्ही एक प्रपोजल दिल्लो त्या प्रपोजलाचे तांचो विचार चालू आसा हे म्हाका खबर पडले पण आता रिसंटली जेन्ना असेंब्ली जाली गोवा विधानसभा जाली ताजेर तुमी खुबशे जाणांनी पळयलां आसतलें जावं आयकलां आसतलें लास्ट डे ऑफ द असेंब्ली एक महत्वपूर्ण डिस्कशन चालू जालें आनी तें डिस्कशन हाडलें जे मिडियान ताका स्टार ऑफ द असेंब्ली म्हणलो विजय सरदेसाय मागीर कार्लोस पेरेरा आनी कॅप्टन बेन्झी विएकस हांच्यांनी एक प्रपोजल मांडलो गव्हर्नमेंटाक की they have suggested a very good proposal to the government of Goa on implementing the carrying capacity process for the development of villages in Goa. It's a very important tool to the planned development of the villages. That is the need of the hour. आज आमकां planned development करपाक खूबशी गरज आसा ताका लागून ह्या ठिकाणी एक प्रपोजल मांडलो गव्हर्नमेंटाक आनी गव्हर्नमेंटाक तांणी क्वेश्चन केलें की whether the government or the town and country planning or the panchayat director of panchayat has any initiative or has any action been instructed to the villages of Goa or the village panchayat of Goa की तुम्ही तुमच्या गावचे कॅरिंग कॅपॅसिटी केल्या काय ना आता ही कॅरिंग कॅपॅसिटी कित्याक करपाक जाय बिकॉज वी शूड स्टॉप द haphazard unplanned development. Land carrying capacity is defined as the number of people in the region that can be sustained and the level of human activity at a certain level without causing land degradation. The study of the land carrying capacity is a systematic process on the regional or
land, population, infrastructure, and development of the society. Whether our village Shorong has done any land capacity or carrying capacity study till date, other answer, assembly सगळ्यांना no. खंयच्याच विलेजीने अजून पासून कॅरिंग कॅपॅसिटीचेर विचार करूंक ना. हो आन्सर असेंब्ली सगळ्या एमएलएच्या आणि सगळ्या मिनिस्टरच्या वयर तांच्यांनी दिल्लो आसा. सो तांच्यांनी आतां गव्हर्नमेंटाक डायरेक्ट केला. आतां गव्हर्नमेंटान एश्युरन्स दिला की दे वील कंडक्ट दिस एक्सरसाइज ऑफ कॅरिंग कॅपॅसिटी इन द विलेजीस. पूण तुमी जाणा गव्हर्नमेंटाचे प्रोसेस खूब लेंथी आसता. They are going to decide that will go to different departments, it will go to the cabinet meeting, it will go to the approvals. So good time matter. So my proposal to our dear Panchayat and with the permission of the chair, I will make a proposal model. I have brought that proposal in writing, which I will present it to the Sarpanch, the chairman, and also the other Panch members. I am writing to respectively propose that our Panchayat take the initiative to recommend to the state government the formulation of an act, rule or administrative process that mandates the assessment of carrying capacity of the village. This assessment should be integrated into the Panchayat Raj Act or related governance frameworks to ensure sustainability, development and resource management. The concept of carrying capacity refers to the maximum population. We can consider on land availability and the usage, water resources, आमच्याकडे कितले water resources कशी आसा, provisions किती आसा, electricity infrastructure, waste management system, safeguard village heritage and ecology, road infrastructure. हे जर पॉइंट्स आम्ही लक्षात घेतले जाल्यार आम्ही ठरवू शकता की बाबा आमच्या गावात सध्या प्रोविजन किती आसा आणि फुडें जर आमकां कितें प्रोजेक्ट कोण करपाचो विचार करता ताका हे प्रोविजन कशें दिवंक शकता हाजेर आमच्या पंचायतीन आमी आमच्या लोकांनी हाजेर विचार करपाक जाय. एक बरेशी स्कीम प्रिपेअर करपाक जाय सो दॅट जेन्ना कोणीय सांगता की बाबा आपल्या चोडणा गांवांनी कितें तरी करपाक जाय, प्रोजेक्ट घालपाक जाय जाल्यार आमचे कडेन आमची स्टडी रेडी आसपाक जाय. ताका लागून हांव प्रपोज करता पंचायतीक की बाबा एक तुमी रेजोल्युशन म्हणा नाजाल्यार तुमचो ठराव म्हणा नाजाल्यार तुमचें म्हजें सजेशन म्हणा की वी हॅव टू आस्क फॉर अमेंडमेंट इन द पंचायत एक्ट टू अमेंड एंड इंट्रोड्यूस अ न्यू रूल, एस्टॅब्लिश अ स्टँडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क फॉर इव्हॅल्युएटिंग लँड, वॉटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड वेस्ट मॅनेजमेंट एंड रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर, लिंक डेव्हलपमेंट अप्रुव्हल्स एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लॅनिंग टू द आउटकम ऑफ दिस असेसमेंट, encourage community involvement. Yeah, एकदम important sir. We have to take the people into confidence and provide a technical and financial support for panchayat to carry out this evaluation. Yeah, proposal आम्ही government घालपाक जाय. Such mechanism will empower local governance with data-driven tools to make informed decisions, prevent resource overuse and promote long-term sustainability. आमच्या गावात खूपशे जाणकार आसात, खूपशे एक्सपर्ट्स आसा. आय रिक्वेस्ट आमी तांची हेल्प घेवपाक. लायक आमचे कडेन हांगा मॅडम टिचर आमची एस्ट्रोनॉमर्स बसलेली आसा. शी इज व्हेरी हायली क्वॉलिफायड एंड बीग एड्युकेशनिस्ट. आमचे कडेन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, इकॉलॉजी एक्सपोर्ट हेमानंद मावळे सर आसा. आमचे कडेन इंजिनियरींग एक्सपेक्टान मिस्टर तिलवी आसा. इलेक्ट्रिसिटी इंजिनियरींग एक्सपेक्टान आमचे कडेन चेतन चोडणकर म्हणून आसा. अशे आमच्या गांवांत खूपशे जाणकार आसा जे आमच्या गांवची माहिती, गांवचे प्रोविजन आणि गांवची परिस्थिती एकदम बरे भशेन जाणा. तांचो हेल्प घेवन सर आमी एक कितें तरी प्लॅन प्रिपेअर करूया. आमचे कडेन कॅरिंग कॅपॅसिटी कितली आसा ताजेर आमी स्टडी करूया आणि एक बरोसो प्लॅन बिफोर द गव्हर्नमेंट डज एनी एक्शन or before the government initiates, which will take a long time. I request we should prepare this plan and we should present it to the government, making Shorong as a model village to implement such type of facilities. This is my request and I would like to present this memorandum or the suggestion to the Gram Panchayat body, the chairman and the secretary. Thank you. I like to appreciate Manoj Mahadev for what he has suggested, and I would further suggest that till such time this carrying capacity is not finalized, no further construction
for multiple housing should be given in our village. No NOCs to be given to any further construction for multiple housing, swimming pools, unless this carrying capacity, bowels and all, unless this carrying capacity project or the document is ready in our village. The first panchayat to create policy to protect it from mega projects. So if you take an example of Parra Panchayat, they have already submitted a memorandum to the government. So I think so this is a copy of it. So you are just a note, you are getting any problem with the government. आणि कॅरिंग कॅपॅसिटी ही कितली इम्पॉर्टंट आसा पळय तो आत्ता एग्जांपल आमकां गावलो आसा की गोरवांच्या वयल्यान कारण तेजे कडेन गोरवां आसा चड आनी तेका जागो आसा कमी सो कॅरिंग कॅपॅसिटी मातशी क्लियर खंयची तुमी ते एग्जांपल आमकां हांगा गावलो पळय To be followed in letter and spirit. From the 19th of January 2025, all licenses that are issued for swimming pool construction of gated communities and bowels will be something else. Gated communities, bowels and swimming pools. But you have but state methods. But it is not evidence to I agree. You don't have the right to give permission. Of carrying capacity being calculated, the settlement area, the ratio of the population, you have to see the groundwater availability. We never know when the water scarcity will attack us. We have to have our own groundwater for that. It's an island surrounded by river on all sides. We have very little groundwater. So request of WRT to come and do a groundwater availability test. I think the government of India has already declared whatever water is there in the village is for the use of the whole community. It is not for one individual, neither is it for a group of individuals. So therefore the Panchayat then raised an objection because previously when there was a tube well, bore well, it used to dry up the wells of all the people up to 2 kilometers. And in May, we didn't have water to drink. So therefore, you have to stop the bore well. You don't say that you can't stop the well. Government of India has declared that the water is for the whole community, not for a gated community. उदा 8 विला बांधतात ते बोरवेल मारतले आणि सगळे गावाचे 2 किलोमीटर पासून उदक ओढून घेतले त्याला उरलेल्या लोकांनी किती भरले त्यांना उदक येणारे. So you have to stop that because it's a government area. Okay, for any bond करपाक. Okay, permission दी. हा मातशी नोट करची. तुम्ही ते पंचायत तुमचे ही जबाबदारी जी रेझोल्यूशन जे ग्रामसभा घेताली ती तुमचेर घेऊ नका. ही रेझोल्यूशन घेतला न्ही तुम्ही आयले रिजेक्ट करून धाडचे तांकां वयर सोन परमिशनान घेवन येवनी. तुमचे बेश्टे आमचे जोगडी नाका. आमची रेझोल्यूशन आसा बरोबर आहा ती ग्रामसभा रेझोल्यूशन आसा तेच्या प्रमाणे आमी परमिशन दिना. तांकां वयर सोन परमिशनाक कोर्टान वचून घेवन येवनी. ओके सगळ्यांनी सांगले म्हाका दिसता आमचो गांव आमी राखून दवरूंक जाय रिसोर्सीस आमकां यूज करूंक जाय आमी सगळे वांगडा आहा आमी तुमच्या विशयी आयज थंय फाल्यां आसले फाल्यां आसले थंय येतले. हितून एक सांगचो दिसता की आमी आमचो जागो जो शेतां हांगा राखून दवरपाक जाय पूण आमी तितून आतां म्हटलें आमी कन्स्ट्रक्शन लायसन्सां जे आमचे ऑथॉरिटीज आहा ते पास करून थंयसून हाडटा आमकां पंचायत प्रेशर घालता प्रेशर घातल्या उपरांत दिवचें पडटा. दिना जाल्यार ते तेंचे कडेन वयता परत जाता. तेज्या पेक्षा आमकां बेस्ट स्टॉप पॉयंट म्हणटकूच आमी इतकेंच करपाक जाय आयज रेझोल्यूशन घेवया आमची गांवची लँड आहा ती आमच्या गांवच्याकूच दितले भायल्या लोकांक इच्छा ना. जागो विकता कोण जागो विकता आमचो गांव विकता आमचे लोक विकता
90% आमचा लोकांना गोष्टीला काय म्हणतात असे काय कसे करूया माझ्या सदस्य आणि माझ्या फाल्यां सकाळी हांव रायगोंदरा गेलो कितें जमीन घेवपाक म्हाका म्हणटा रायगोंदरा अरे हाडापाचो प्रश्न न्ही तूं प्रोजेक्टाक स्टॉप कर सोशल मीडिया अरे म्हाका सांगशीत अरे माझी प्रॉपर्टी म्हाका पयशे मेळटा हय पूण मागीर तूं जेन्ना पंचायतीन म्हणटा मेगा प्रोजेक्ट म्हाका 1 लाख जमीन कोणे घेतल्या ती कितें करून घेतल्या तुजो काम It may be sounding what I respect what he said. I respect his opinion. He has thoughts just like me and probably like most of us. But it is not going to work. I'll tell you why. गांवचे दोन गांवकारांकूच म्हणून role is absurd. I understand. It is a very good role if it was implemented right from the modern day. But given the situation where all goals are one, you can have a home everywhere. I agree. But what I do not agree is the people from here who are developing land, our own goals are taking licenses from panchayats, and then when all the licenses have been procured and everything is in a file, they are selling the entire project to an outsider. And this automatically the licenses transfer. Today's Gram Sabha, I think especially, we are all prepared over here to take on this issue. A request has been gone. I'm waiting. We are all waiting over here for that particular issue to be taken up. I request them to take up this issue immediately. Immediately take up Pellegrin's letter, and we will argue whatever we have to put our points forward. We will put our points forward, and the panchayat is most open to defend whatever is given. I agree that if any punch member is acting as a broker and bringing Delhi people and Maharashtra people and is trying to sell land, shall we disqualify that person and ask him to step down? We cannot stop people who are selling. At least the punch member should stop that. Let the people who the road says why the punch member will do. Yes, I feel my personal opinion. I respect your opinion. My opinion would be I will go with Joel because if there is a ward member who has, I'll give my opinion. I'm not imposing my opinion on you. Your own mind, you are free to discuss. Okay, come forward and put your opinion. But I agree fully with Joel on this because the simple reason is if a ward member is an elected representative to work in the interest of his community and the people that have voted him, he has a responsibility towards them. And his moral duty is to safeguard the interest of the village. ते जागे कोण पयशांनी घेता कित्याक ते हांगा कितें तरी करतले म्हणून इतके म्हारग घेता जागे आमी इतपाचे आले त्या वेळार कोण घेवंक जाय परमिशन आतां दुसरी गजाल ब्रोकर हा कोण धंदो करीत आसता कोण आतां जर तर मेंबर कोण तरी ब्रोकरांनी डिस्क्वॉलिफाय करता जाल्यार ग्रामसभा मेंबर डिस्क्वॉलिफाय करून हाऊ यू प्रूव्ह दॅट वी आर कोर्टामध्ये चॅलेंज करा आमचा काय प्रॉब्लेम ना.
केरेंच्या लोकांनी मायल्सटोन मागितले कितें मागितले शेतां आनी खतां तो कितें करूंक सोदता थिंगा हॉटेल्स एनओसी काय दिली एनओसी कोणी दिली डोंट ब्लेम द पीपल तो शेत घेतला शेत करू शेत करू कन्स्ट्रक्शन केला कन्स्ट्रक्शन वाडोवपाचें conversion वाडोवपाचें you can stop we have to stop the conversion of zoning you can't change convert trees into settlement zone just for the developers to construct and make road of at our cost आम्ही परमिशन कशा exactly फर्स्ट प्रोसेस फर्स्ट प्रोसेस किती जागो घेतलो तो फर्स्ट प्रोसेस दिलो सांग मला पंचायत वॉट राईट किती लायसन्स दिवपाक एक सांगता तुमच्या म्हाका दिसता वॉटर स्पोर्ट्साच्या हांव दवरूच पयलीं हेजे घेता कारण क्लब करता आमी दोन तीन जागे डॉक्टर आमच्या शेड्यूल आसा ते म्हणल्यार जी आतां चोडणान जी रोरो फेरी येयल्ली आसा पळय आनी चोडणान रोरो फेरी येयल्ल्या कारणान खंय तरी जी टिकेट जी आमकां लायिल्ली आसा ती 30 रुपीज ती 4 व्हिलरां तो इशू जो आसा तो बरोच जास्त सो ते इशू खातीर खंय तरी जेन्ना युनायटेड चोडणेकार आनी चोडणेकार लागीं येयले आनी खंय तरी पब्लीक मिटींग आमी कॉल आउट केली ते टायमार आमकां जो आमचो लोकल एमएलए आसा तेणी खंय तरी ती तात्पुरती स्टॉप करपा खातीर तेणी थोडे जे आमचे लोक आसा तांकां आपोवन धाडले आनी खंय तरी बागले जॉयंट मिटींग घेवले आनी ती जॉयंट मिटींग त्या दिसा कळ्ळी की पंचायत बॉडी थंय आसा म्हणून ते मिटिंगेक आनी तेन्ना आमकां तेणी सांगलें तेणी सांगलें की जी पब्लीक मिटींग जी आमी कॉल आउट केल्ली ती फेल्या खातीर ती म्हणपाक लागलो खंय तरी 15 तारीख सुद्दां जो पयलीं जाल्ली आसा ती 15 तारीख सुद्दां तेणी म्हणपाक लागलो तुमी वेट करून पळयात आनी तेच्या पयलीं म्हणपाक लागलो आपूण करता आयज पंचायतची बॉडी आसली ती आमच्या वांगडा तेच्या वांगडा आसली थंय सो आमकां जो युनायटेड चोडणेकार म्हणून जो चोडणेकार जे लोक आसा म्हाका दिसता कोणाकूच खंय तरी एमएलएन कांय सांगोय ना हे इशू बद्दल की खंय पावला काय ना सो म्हाका दिसता जे आमचे जॉयंट जे आमच्या वांगडा आशिल्ले जो सरपंच आनी पंचायत बॉडी आसलेली सो तेंकां कितें सांगलां कितें कशें कितें आसा तें मातशें आमकां सांगचें आता ते दिसा मिटींग जाली न्हू अश्विना कोणी आणि साबरेश ते दिसा मिटींग जाली आणि तुमचो कितें प्रपोजल गावात तुम्ही म्हणत आणि मागीर आमी पंचायत बॉडी हेडले आर&डी मिनिस्टर पळयता मागीर फुडें सीएमाक मेळटा आनी सांगता तेच ते दिसा सिंपल एमएलए आमी जेन्ना लोक जेन्ना भायर सरले लोकांनी जेन्ना मिटींग कॉल आउट केली तेणी खंय तरी जेन्ना असेंब्ली भायर तेणी रिप्लाय बीन दिलो खंय तरी लोकांक फाल्यां लावन दूर मातशे 5-4 जाण लोक आसा इतले म्हणून सुद्दां खंय तरी आमचे युनायटेड चोडणेकाराचे वतीन आमी थंय कांय डिसिजन करना हे आमी सांगता की आमी जेन्ना थंय गेले बसलेले तेन्ना टोनी आशिल्लो आमच्या वांगडा काँग्रेस आशिल्लो आमी कांय डिसिजन करना आमी येयले आमी लोकांक मेळून गेले आमी लोकांक मेळून सांगले आनी मागीर लोकांनी ती मिटींग जी आसा ती पोस्टपोन केल्ली इतलेच विश्वास दवरून एमएलएचेर की तो 15 तारीख दिला तो करतलो कारण आमकां राजकारणान करपाचें नासलें आमकां खंय तरी हो इश्यू आसा पळय तो सॉल्व केल्लो जाय आशिल्लो म्हणून आमी ताका गेले आमी काल युनायटेड चोडणेकारान परत एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आमी रिक्वेस्ट केल्ले की आमचो आमदार आसा पळय जशें तेणी आमकां सकाळीं आपोवन आमी
8 8:30 म्हणल्यार गेले कारण आमकां हो इश्यू सॉल्व जाल्लो जाय म्हणून तशेंच आयज ऑपॉर्च्युनिटी आसलेली आमच्या MLA कडेन की तेणी हांगा येवन आमच्या लोकांक सांगपाक जाय तेणी तो 15 तारीख सुरू जो टायम मागतालो पळय तो आयज तेणी कांयच फॉलोअप कांयच ना म्हणल्यार खंय तरी लोकांक पिशान काडला कशें आमकां तरी दिसता आता पळय तुम्ही सांगले जॉईंट मिटींग घेऊया आमी किंवा पंचायत आपण येता आणि तुम्ही सांगता आणि आरोग्य मिनिस्टर आपण घेता आणि मागीर सीएमा कडेन या पासून खरें आणि आयज वेळूच आसलो पण ताका आयज स्पेशल आयकाय सांगता आयकाय सगळ्या आयकाय आयज ताका स्पेशल ना आयकाय सेक्रेटरी जाल्लो त्याने म्हाका सांगलें की आज आपण एअरपोर्टार कोणाक रिसीव करून वचपाचें आहा आयज ताचो VIP येवचा आनी ताका नॉमिनेट केल्लो आसा तेन्ना आपण आयज पावना त्याने म्हाका काल हांवें ताका फोन केलो लेटरी धाडलें पण मागीर ताणें सांगलें म्हाका आयज अशें आहा आपल्या गांवांत तेन्ना एडवान्स ऑलरेडी केलें जालें आतां सांगता आतां करूया फुडें या न्हू कितें तरी करूया सांगपाक न्हू कित्याक आमकां सांगला न्हू ते प्रमाणे करूया फुडें या तुमकां कितें प्रपोजल पुढे म्हाका दिसता हो रिप्लाय जो आमच्या वांगडा आसा MLA जो आमच्या वांगडा आसा जाल्यार अर्जंट बेसिसाचेर हे विकारूच येता त्या विकान संडे जॉईंट मिटींग कॉल करची MLAच्या वांगडा जी मिटींग आसा आनी लोकांची मिटींग आसा पळय ती आपयची आनी मागीर MLA जो स्टँड आसा तो आमकां कळटलो नाजाल्यार मागीर आमी आमचो फुडलो स्टँड करपाक पळय तेच करेक्ट आतां येता तो संडे कितें आहा फेस्त आहा म्हणटा दिसा आयक ना चला सांगा आयक जाता काय म्हणतात केलो माझ्या माहितीप्रमाणे कालपासून आमकां ते एका आमच्या मेंबराक सांगला की तुम्ही पंचायतीत एका कॉन्टॅक्ट करूंक ना बरी गजाल आयका सांगा तुका काय सांग काल 2 तारखेला पंचायतीत रात्री 9:30 केला आमकां आणि ताका हांवें MLA कॉन्टॅक्ट केला हांव उलयला ते सांगता म्हाका नाका हांव तुका फुडें हांव पळयता पळय कोणी कॉन्टॅक्ट केला हांव सांगता तुका पळय केन्ना केलो तुका हांव तुजे मागीर तुम्ही केन्ना केलो हांवें रात्री म्हाका ड्रॉइंग केला काय प्रपोजल केन्ना दिलो दॅट इज करेक्ट पण हांव ताका धाडलो आनी ताणें सांगलें तुम्हाला अशें सांग पळय तुका जेन्ना तूं रिस्पॉन्सिबल पर्सन तुका आमी तुमी 4 दीस पयलीं घेता तुमी मिटींग घेता तिका पयलीं एडवान्स सांगप न्हू ताणी VIP मनीस मारे ते VIP मनीस डायरेक्ट ताका ऑलरेडी पयलीं जालो आपल्याला आपले तेन्ना आपल्याक पावना आता ते एक आमी घेता तुम्ही दोनो फेरीपोटी जवळ 1 महिना 3 दीस झाले दोनो फेरीपोटीचे प्रत्येकाला अनुभव येला दोनो फेरीपोटी बोलया आम्ही आपल्या डेली आमचे लोक स्कुलाक वचपी आहा दुसरे कॉलेजीक वचपाचे आहा मेडिकलाक वचपाचे आहा कामाक वचपाचे आहा ते रेग्युलर पावनाची कंप्लेन आहा सगळे करतले तेजे तुम्ही मातशे हे घेतला कित्याक आनी सेकंडली जे सगळे आता दोनो फेरीपोटीचे जे पयले सिलिंग पडटा सीट मोडटा दुसरी टॉयलेट मोडटा बटन मोडटा इलेक्ट्रीक सगळे तो आमचो मंत्री आहा तो आमच्या छोंडेकारांनी केले म्हणटा हे सगळे काय कितें आतां विचारता काम सगळे काम आनी तुमकां विचारता हे आमी आतां पयलीं केलां अशें केन्ना आमी फेरीपोटी बाग मोडल्या पयलीं ना आनी कितें मोडना फाल्यां तर म्हाजी गाडी घेवन गेलो तर त्या सोडच्यान थंय वोकेशन म्हाका तिका सोडचे म्हणून ती सोडिना म्हणटकच तेजे जाका लागून म्हाका एक तुमकां एक तुमी आमचे म्हणून एक सांगाल तुमी आतां आमच्या कॉर्पोरेशन केलां ह्या फुडें करतलो अशें धरता आनी फुडल्या आमचे आतां चवथ आसा चवथ सोडून इमिडिएटली फुडल्या एक सेकंड विकाक संडे दोन स्पेशल ग्रामसभा फेरीपोटी घेवची खंय हांव सगळ्यांना आसात पण संडे नाका म्हणटा आमदार आणि MLA तो बीजेपीने आमकां उमेद केलो आणि आलेले ऑफिशियल सगळे घेऊन येऊन आणि संयुक्त मीटिंग घेऊया MLA बाबू करता हे सगळे तुम्ही समजता आम्ही कोण आम्ही कोणच्या विचारांनी
ही आमच्या आधी मीटिंग घेऊन गेली. extra ordinary Gram Sabha specially for that issue. आता इशू रो फेरी येवच्या पयलीं 6 तारखेक पंचायतीक लेटर येयल्लें की 8 तारखेर मिटींग जॉईंट मिटींग घेवची म्हणून हेच काय आणि येयल्लें तर तुमी कित्याक घेवना कारण 6 तारखेर खंय एक लेटर येयल्लें आमकां कलेक्ट जाल्लें लेटर पळय आमकां दुसरो आसा की 6 तारखेर फ्लॅटाचेर डिस्कशन करपा खातीर खंय तरी जॉईंट मिटींग तेंच्यांनी आपयल्ली आणि ती मिटींग हांगासर खंय तरी हेजी व्हडली मिटींग तेंच्यांनी घेत नासतना रावले ते आतां सांगात माझे विचार तुम्ही तुमका जागा करून आता एक लेटर कसले येता आणि त्यांना सांगता तुमका गांवची मीटिंग घ्या म्हणून तुम्ही ते घेऊन निरा हे योग्य काय योग्य ते आमकां पयलीं कळ्ळी सरपंच ती लेटर पळय दिल्या केन्ना तुमकां कळ्ळें काय सांगता कितें म्हणून लेटर येयल्लें तुमकां आणि कितें म्हणून लेटर येयल्लें तें आमकां वाचून दाखयता की रातच्या टायमार जे दोनांची फेरी बंद जाता पळय आयज दिसाची टायम मेळना न्ही न्हिदपा खातीर सो रातच्या टायमार कितलेशेच भुरगे खंय तरी कसिनोचेर आनी खंय तरी कामाक वयता सो 2, 3, 4, 5 हे टायमार खंय तरी एक वराचे टायमार आमकां फेरी दिवची आमचे battlefields are they are low lying areas and they are much below the high tide level. If a pond gives way, the battlefield and the farmer is at loss. Repairing of ponds is taken care of by the farmers in the past, probably even now. आणि जे पळय बांद आसा ते आतां गव्हर्मेंट ब्युटिफाय करता आनी मेंटेन करता ओके बट इन मेनी केसेस it is the farmer. This is a major problem. No, major problem. This is not a major problem. कशासाठी बसतो This is